جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़मान पार्क से इस टाइम हम लाइव हैं और सबसे बड़ी इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सदीक जान जो कि इस्लामाबाद के अंदर ब्यूरो चीफ़ हैं बोल न्यूज़ के, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसकी फुटेज भी जो है वो मौसूल हो चुकी है। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया है। सदीक जान की गिरफ़्तारी न सिर्फ कानून के ऊपर एक हमला है बल्कि पुलिस के ऊपर और FIA के ऊपर भी एक धब्बा है, क्योंकि सदीक जान वो सहाफ़ी हैं जो जिस मेहनत और लगन के साथ वो रिपोर्टिंग करते हैं, जिस मेहनत और लगन के साथ वो बार बार अपनी आवाम को बताते हैं, जिस तरह से वो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो बोल न्यूज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिस तरह से वो कानूनी पहलुओं को सामने रखते हैं, जिस तरह से वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर अपने जो वीलॉग्स हैं उनके ज़रिए से बहुत सारी जो हकीकत हैं, बहुत सारे जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लेकर आते हैं। उस आवाज़ को बंद कर दिया गया है, सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIA के केसेस उनके ऊपर पिछले दिनों हमने देखा कि वो तमाम केसेस उनके ऊपर हुए और उनको नोटिसेस जारी किए गए और अब इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सदीक जान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इससे पहले हमने आज़ादी सहाफ़त के ऊपर मज़ीद भी हमले देखे, जिसके अंदर सबसे बड़ा हमला अरशद शरीफ के ऊपर किया गया, उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया और इस सरजमीन से बाहर उनको शहीद किया गया। उसके अलावा हमने इमरान रियाज को देखा, उसके अलावा जनरल बाजवा के असासा जात को मंजर आम पर लाने वाले उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि जिनका ताल्लुक भी बोल से है। उसके बाद हमने मज़ीद अब ये सदीक जान वो मेन स्ट्रीम मीडिया का वो नाम है जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमने केसेस होते देखे समी इब्राहिम के ऊपर, हमने केसेस होते देखे मोहित पीरज़ादा के ऊपर, हमने इस मुल्क से जाते हुए देखा साबिर शाकिर को, हमने केसेस होते देखे चौधरी गुलाम हुसैन के ऊपर, हमने FIA को उनको भी गिरफ़्तार करते हुए देखा। हमने उसके अलावा बहुत सारे काशिफ बासी के ऊपर केसेस होते देखे, हमने उसके अलावा खबर घुमन के ऊपर केसेस होते देखे। तो ये तमाम इस वक्त सूरत हाल है कि अब सदीक जान जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं बोल न्यूज़ के, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप इस वक्त ज़मान पार्क से मुझे बराह रास्त सुन सकते हैं। ये जो तमाम इस वक्त मामलात हैं, इसके साथ साथ जो एक बड़ा एक और सेटबैक है वो ये है कि लाहौर के अंदर मज़ीद अब गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो यूनियन काउंसिल लेवल के लोग हैं, उनको हिरासा किया जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुझे कुछ वीडियोस मौसूल हो रही हैं जिसके अंदर इस वक्त जो चुबुर्जी की UC है, UC 76, वहाँ से भी जो यूनियन काउंसिल के इलेक्टेबल हैं उनके ऊपर भी जो है उनके घर के ऊपर भी धावा बोला गया है और उनको भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है, लेकिन खुशकिस्मती से वो घर के ऊपर मौजूद नहीं थे और उनकी सिर्फ एहलिया मौजूद थी और जिसकी वजह से वो बच गए हैं। ये मज़ीद बहुत सारी ऐसी फुटेजेस रिसीव हो रही हैं। जो लेटेस्ट खबर आपके साथ शेयर करनी थी वो सदीक जान की थी। मज़ीद जो कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस आज़ादी सहाफ़त के ऊपर, आज़ादी राय के ऊपर वो क्या इजहार करते हैं। जनाब बताइए, आप ख़ुद भी वकील हैं और वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, क्या सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद और इस तरह से उनको हरास करना, FIA के केसेस बनाना सिर्फ उस इंसान के ऊपर जो कोर्ट की रिपोर्टिंग करता है, वो कोई ऐसा पॉलिटिकल बीट का रिपोर्टर भी नहीं है कि आप उसको कहें कि वो तहरीक इंसाफ का रिपोर्टर है या फिर आपके, ठीक है उनकी एक साइड है, वो कानूनी केसेस के अंदर वो ये समझते हैं कि इमरान खान को एज हासिल है बाकी PDM जमातों के ऊपर। कैसे देखते हैं इस सारे मामले में? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात मैं ये करूंगा, आपने कहा वो कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, मैं कहूंगा वो हक की रिपोर्टिंग करते हैं, वो इंसाफ की रिपोर्टिंग करते हैं, जो सच्चाई है वो उसको सामने लाते हैं। और उसका जुर्म ये था कि वो हक की रिपोर्टिंग जो सच्चाई को सामने लाता है वो क्यों लाता है, उसको गिरफ्तार ही सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि वो सच्चाई हकीकत को आवाम तक पहुंचाता है, वो आवाम को बताता है कि हकीकत क्या है, वो बताता है आवाम में कि सच्चाई क्या है। आप अरशद शरीफ को देख लें, वो पाकिस्तान का बेहतरीन सहाफ़ी, पाकिस्तान का एक नंबर का चोटी का सहाफ़ी, उसके साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सहाफ़त को जो कुचला जा रहा है, जो ईमानदार, जो हक पे बोलने वाले, जो सच बोलने वाले, जो आवाम तक हकीकत पहुंचाने वाले सहाफ़ी हैं, उनको कुचलने के लिए ये अब हुकूमत जो है और इनके जो सहूलतकार है वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है। वो नहीं देखेंगे वो कौन है, उसका ताल्लुक किस मीडिया ग्रुप से है, वो सिर्फ ये देखेंगे ये हक पे बोलता है, ये सच पे बोलता है, इसको उठा लो। जनाब खाली ये नहीं बल्कि
جو یوٹیوبرز ہیں ان کی بھی شامت آئی ہوئی ہے. ابھی اسلام آباد کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی کچھ یوٹیوبرز تھے جن کو حراست میں لیا گیا اور ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیے گئے. نہ صرف دہشت گردی بلکہ ان کے اوپر بام بنانے کا بھی الزام جو ہے وہ لایا گیا. یہ بام بنتا کیسے؟ سنا یہاں سے ان چھتوں سے بھی کوئی پیٹرول بمز جو ہیں وہ مارے گئے تھے. دیکھیں آپ نے آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کہ انہوں نے پلاسٹک کی بوتلوں میں دکھا دیا کہ یہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بن رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بنتے ہیں. خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کلیئر اینڈ کٹ یہ چیز بتائی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صرف بوندے الزام لگائے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا آپ کے یوٹیوبر، آپ کے جو میڈیا والے ہیں، آپ کے یوٹیوبر جو سب نے دکھایا ہے، انہوں نے فوٹیجز دکھائی ہیں کہ یہ سب چیزیں بھر بھر کے اندر لائے ہیں جو زمان پارک میں نکلی ہیں. جو اندر آپ کے صحافی گئے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اندر تو قرآن پاک اور تسبیحاں ملی ہیں، لیکن انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرا رخ دکھایا ہے اس سارے سینیریو کا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ استقامت دے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ظلم کے خلاف یہ عوام ڈٹ کے کھڑی ہو اور اس ظلم کا جواب دے سکے. شکریہ. ہم کو ادھر سے کچھ نہیں ملا. ایس پی صاحب نے کہا مانی گل ہے، ہم کو زمان پارک سے کچھ نہیں ملا. ایس پی صاحب کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہے، جو ایس پی پریشن تھے نا لاہور کے، ان لوگوں کی میرے پاس ویڈیو پڑی ہے. انہوں نے کہا مانی مجھے ادھر سے کچھ نہیں ملا. ادھر سے کیا ملا ہے؟ بوتلیں ملی ہیں، جوس ملے ہیں، چپس بمب ملا ہے. شراب کی بوتل تو نہیں؟ شراب کی بوتلیں کون ہے؟ اللہ معاف کرے، کوئی شراب نہیں پیتا. یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، انشاءاللہ اسلام کو آگے لے کے جا رہا ہے. ہر بچے کی رگوں رگوں میں سلام انہوں نے پھیلا دیا. پوری دنیا میں سلام منایا. جتنے مسلمان لیڈر ہیں سب اس کو مانتے ہیں. وہ اسلامی ریاست کا فلائی ریاست میں اس نے پوری دنیا میں اسلام کو بلند کیا ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شراب کی بوتلیں ملی اور یہ ملی، باہر آ کے وہ لیمن وائٹ کی بوتلیں پی رہے تھے، انہوں نے لیمن وائٹ کی بوتلوں کو شراب بنا دیا. ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ روزے قیامت کیا منہ دکھائیں گے اس طرح جھوٹ بولنے پہ. یہ جب اللہ کے حضور ان کی پیشی ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ وہاں کوئی رشوت نہیں چلنی، وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں چلنی. وہاں پہ جب یہ اپنا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے دکھائیں گے کہ ہم نے ایک جو ختم نبوت کا پہرا دار جس نے اسلام کے نام کو پوری دنیا میں روشن کیا، اس کے گھر سے لیمن وائٹ کی بوتلوں کو تم شراب بنا کے پیش کر رہے ہو؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ہمیں سوال کرنا پڑے گا، عوام کو اٹھنا پڑے گا. اب جس طرح آپ لوگ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ عوام آ رہی ہے، جس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جس طرح ان کے اوپر شیل مارے گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ شیلنگ ہوئی ہے جو زمان پارک کے مکینوں پہ، جو ان باسیوں پہ ہوئی ہے، جو عمران خان کے چاہنے والوں پہ ہوئی ہے، جو عمران خان سے محبت کرنے والوں کے اوپر ہوئی ہے. اس قدر شیلنگ، اس قدر بے دریغ شیلنگ. اور پھر تم کہتے ہو کہ قصوروار یہ ہے. ظلم تم کرو، جن پہ ظلم ہو رہا ہے قصوروار بھی وہی ہیں. بہت بہت شکریہ جی. یہ فوج ہماری ہے. یہ ساری لا لیسنس کی صورتحال ہے. لا لیسنس کا جو عالم ہے، جو ہمارے پاکستان کا، ہمارے ملک کا جو دشمن ہے کلبھوشن، اس کو یہ سیکورٹی دے رہے ہیں. جو ہمارے پاکستان کا مسلم امہ کا لیڈر ہے اس کی جان لینے پہ تلے ہیں. ہم اپنا خون دے دیں گے عمران خان کو، یہ بال کو ہاتھ نہیں. ایک بندہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک بندے نے پارٹی چینج کی ہے، اس کا پورا نیازیٹ انہوں نے بند کروا دیا، اس کے سارے کاروبار بند کروا دیے. یہ غیرت والے لوگ نہیں ہیں. یہ ان میں غیرت ہو نا، ہمارے سے زیادہ پولیس کو نہ لڑائیں. پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے پولیس والے ہیں، ویسے فوج ہے. فوج جو ہمارا طبقہ ہے نا، فوج کا اور پولیس کا، وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے. اتنے یہ غیرت والے نا اپنے بچوں کو لے کے آئے، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز کو بلائے، ہمارے مقابلے میں لے کے آئے، ٹھیک ہے، پھر لڑائے، پھر پتہ لگے گا مرد کون ہے. بھال مرد ہے، جہاں مرد ہو بگورے. بہت شکریہ. عوام کی تعداد تو جو عوام تو آ رہی ہے. میرے ساتھ اس ٹائم ممبر پروونشل اسمبلی جی ظاہر شاہ تور. سر کون سے علاقے سے آپ؟ مردان پی کے 52 سے ایم پی اے. اچھا، آپ بھی کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ ہم تو مردان سے تقریباً آج 500 لوگ کیمپ میں ہیں. اگر آپ وہاں دیکھ بھی سکتے. کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے؟ ہم خیبر پختونخوا کے عوام کو، پٹھانوں کو ہمیشہ دہشت گرد کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ پٹھان ہیں جنہوں نے کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی. یہ وہ پٹھان ہے. جملہ بولوں، بہت عرصے سے پھنسا ہوا ہے وہ جملہ. 4 دنوں سے میں یہ بحث سن رہا ہوں کہ یہاں پر دہشت گرد موجود ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو پختونوں کو یا پشتونوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. اور اس کی وجہ کہ پاکستان کے اندر جب بھی دہشت گردی ہوئی ہے، سب سے زیادہ قربانی نیشنل یہ NWFP کے لوگوں نے دی ہے. فاٹا کا مرجر ہوا، اس کے اندر سب سے زیادہ قربانی ہمارے پختون بھائیوں نے دی ہے.
जब भी कोई मसला होता है आप APS उठाकर देख लें तो वहाँ पर छोटे छोटे पठान बच्चों ने कुर्बानी दी है। आप उन छोटे बच्चों को भी दहशतगर्द कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा बयानियाँ बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने लीडर के साथ, मुझे लीडर से खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को के सपोर्टर्स को एक एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर दहशतगर्द करार देंगे तो लानत है आपके ऊपर। और ऐसे कानून के जो दलाल हैं उनके ऊपर भी लानत हो जो कि इस कानून के को ये इजाज़त देते हैं कि वो इस तरह की बात कर सकें कि एक प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो लोग आते हैं पाकिस्तान के लोग हैं उनको आप दहशतगर्द डिक्लेयर करें। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम मीडिया से मैं कहता हूँ कि ज़मान पार्क के अंदर आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा की आज जो ड्यूटियाँ यहाँ पे हो रही हैं वो मर्दान रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें पिशावर रीजन में मर्दान, चारसद्दा, नौशेरा और सवाबी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हर कैंप के अंदर 500-500, 800 लोग मौजूद हैं। आप खुद आके पाकिस्तान की तमाम मीडिया आके वहाँ पे देखें और देखें कि हम दहशतगर्द हैं या सियासी कारकुन हैं। इन लोगों ने इस किस्म के नाम लेने पर उन लोगों को भी जो कि हमारे वजीरिस्तान के भाई हैं, आज उन्होंने PTM बनाने पे इन लोगों ने मजबूर किया है कि उन्होंने यहाँ पे आज PTM बना, पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, क्योंकि ये उनको भी दहशतगर्द कहते थे। और आपको पता है कि दहशतगर्दी कौन करता है, दहशतगर्दी किसने की है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। थोड़ा सा सदीक जान के ऊपर भी बात करें। सदीक जान, देखिए जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सदीक जान को बहुत करीब से जानता हूँ। सदीक जान एक वो कलमकार है, वो सहाफ़ी है, वो शख्स है जिसने मीडिया के ऊपर हक और सच्चाई और साफ़गोई का वो रास्ता इख्तियार किया जो कि पाकिस्तान के बहुत कम साफ़ियों के नसीब में वो हुआ होगा, क्योंकि उसने कभी भी हक के रास्ते में, हक सच के लिए कभी भी उसने अपना कलम जो है वो नहीं रोका, अपनी ज़ुबान नहीं रोकी और वो बोलता रहा यहाँ तक कि उसके खिलाफ हमेशा पर्चे काटते रहे, उसे धमकियां देते रहे, उसे अगवा करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन सदीक जान जो है उसने हक और सच्चाई की राह जो है वो नहीं छोड़ी और हमेशा बढ़ता गया। आज उसकी इसी पादाश में उसको आज अंदर किया गया है। लेकिन सदीक जान, तुम वो आवाज़ हो जो जिधर भी हो तुम्हारी आवाज़ें जो है वो हर घर से निकलेंगी, वो हर सहाफ़ी की दिल की तुम आवाज़ हो, पाकिस्तान की तमाम सहाफ़त के तुम अलम बरदार हो, तुम सच्चाई के अलम बरदार हो, तुम कलम के अलम बरदार हो, तुम झूठ के खिलाफ एक आवाज़ हो, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ नहीं, पाकिस्तान की पूरी आवाम आपके पीछे खड़ी है। मैं सदीक जान से सिर्फ मेरी 1 या 2 मुलाकातें हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाद, लेकिन वो नन्ही सी जान है। लेकिन उस नन्ही सी जान के अंदर मैंने जिस किस्म का वलवला और जोश अपने काम से मुतल्लिक देखा है, जो हक और सच की बात करने का उसके अंदर मैंने जज्बा देखा है, वो शायद ही मैंने कुछ लोगों के अंदर देखा हो। बाकी ये जो सहाफ़ती बरादरी के साथ जो भी सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर एक शेर के साथ इसको ख़त्म करते हैं कि उठो, ये तमाम लोगों के लिए भी है कि उठो कि सर उठे तो सही जुल्म के सामने, मेरी डाली पे वक्ते हिसाब आएगा और इन्हीं फ़कीरों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके। थैंक यू वेरी मच।